بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ حضرت مشکور ہیں کہ شہادات کا ہمارا گوشت دار ہے، اور چونکہ شعر معلوم بھی مرچی واجہ جام محمدی حقہ مانندگاں اور میں علاقۂ مفاد ہوں ہمیشہ کے منندن وجہ جام محمد مدد بکنے آئی وجہ ہمیشہ کے باوتی اعلانہ کنگائیں ہو ماہی حقہ نشتگاں دست بردار ہیں. درستاں پیش مشورہ صحافی سنگتاں نیشنل پارٹی اور بی این پی اے سیاسی کماش و سنگتاں مرچی گئیں مجلسہ پریس کانفرنسہ ویلکم کنی درستاں پیش ماں بی این پی اے لیڈرشپا مرکزی ہے مشکور ہوں اور وجہ نذیر احمدی وجہ ایوب جان گچکی صاحب ہے وجہ عبدالرحمن شمبیزی ہے وجہ عبدالواحدی اور کیچ ہے لیڈرشپ ہے بی این پی اے ہم مشکور ہاں آئینی سیاسی کارکنانی کہ یہاں یہ مشکلیں دورہ مشکلیں صورتحال تو کا انتہائی یک مسربت بھی مثبتیں اور جانداریں فیصلہ کو تھا اور نیشنل پارٹی ہے امیدوار کا دس بردار ہوتا ماں مسرپت بھی یک باز مزریں فیصلہ اور اسی پشتہ بنیادی طورہ بلوچستان سیاست ہے کہ مرچی بلوچستان سیاست رہا کہ بلوچستانہ خراب کنک بھی وگائیں اور قوم پرستانہ ہم وط موتا دیم پا دیم کنک بتا آئینہ کمزور کنک بتا اور پدا ہمیں کمزوریاں چی فائدہ چس کنک وہ ڈنی مخلوق آئے گائیں اور ادھے نمائندگی ہو ادھے عوام ہے کہ مینڈیٹ ہیں آئی سرا قبضہ کرنے کوشش کرنگائیں یہ صورتحال تو کا ان چکے مزنے قومی اور سیاسی فیصلہ کہ یہ سنگتاں ضرورتا مسرپت بھی ایک قابل تحسین اور امیچو یہ فیصلہ ہے اور یہ لیڈرشپ ہے مردوں تعریف ہے بکا آئینی بردباری ہے اور آئینی سمجھداری ہے منی علاقہ میں کہ یہ یکجہتی ہیں بنیادی طورہ یہ علاقہ پسماندگی ریفلیکشن ہے پرچہ یہ علاقہ را حکمرانہ چاہ درستیں علاقہ چے زیادہ پسماندہ کتا مرچی میں علاقہ نہ اسکولی است نہ صحت سہولتی است نہ آپ ورگی اسکیم است اور نہ شیمے بندہ تھے روڈ ہے و انچو باز گب جنک بوتا ایک گھنٹے اور بولے دا ہے کہ اچھی روڈ سیکٹرہ کہ اربوں روپی اتکا مسرپت بھی درائیں رازارہ پاش کتا تو یہ صورتحال تو کا ماں درائیں سیاسی سنگتاں ارچی کے بتگیں بلیدہ و زامران ماں نشتہ اور یک طویل ڈسکیشن یا ماں میرا گیشن تھا کہ میں واسطہ ضروری ہیں میں سیاست واسطہ ضروری ہیں یہ علاقہ واسطہ ضروری ہیں یہ علاقہ مشکلات آنی واسطہ ضروری ہیں یہ علاقہ ورنہ آنی واسطہ ضروری ہیں ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ واسطہ ضروری ہیں کہ ماں جاگہ بے بین ہو یہ الیکشن حصہ بزور ہیں انشاءاللہ نیشنل پارٹی ہے اور بی این پی اے سیاسی
संगत यज्जागा बंद और ये इलेक्शना भरपूर नतीजे हार गए कोशिश करना पचा कमोगे इश्तराए ला कहा दोए ऑर्गेनाइजेशन बाज मजबूतियाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ईशानी कोऑर्डिनेशन आ कि माया कोऑर्डिनेशन है यके दूमिया गुमा कुता यक अमांगी के यके दूमिया गुमा कुता यक दूमिया गुमा के मा 10 कुमक के फैसला कुता इसी इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजे भी और ये नतीजा मैं मुस्तकबिल वास्ता नेक शुगनम भी के दो सियासी पार्टी न्यामा ये बाज मजने फैसला मां पदा या रंदे शुमे दुराएं वाजानी लीडरशिप है वाजा अक्रम है सेनेटर साहब मौजूद हैं वाजा मामजान मौजूद हैं और BNP और नेशनल पार्टी दुराएं क़यादत मौजूद हैं आ दुरुस्तेनानी मशकूर हूँ कि आहा ये मामला में हौसला अफजाई कुता और ये फैसला कुता मशहूर दुराएं संगतानी सहाफ़ियानी मशकूर हूँ मेहरबानी शुक्रिया और नेशनल पार्टी क़यादत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मरकज़ी क़यादत चदोरसा पेश इबाज वशिए गप्पी के मर्ची में इलाकाई हवाला यक सियासी फैसला के मकुता अमा इलाकाई मजमूई अवामी मफादात खातिरा कि मा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी यक इलेक्शन इत्यादि शुतगा हमारा तवक्को हमें गप्पेगिन कि मा उदा इलाकाई हवाला कॉम्परस्ती सियासत तारा यक रुदूमी विधियाँ उदा के कॉम्परस्ती सियासत हवाला किसने यक सियासत की बुतवास्तगी सी 4 साला ये दरमियाना बाज़ मुश्किलात तो मसाइल बुतगं कॉम्परस सियासत तो का मर्ची ई दीवान के मायदा बरजम दाता और इंशाल्लाह हमारा तवक्को हमें हस्ते उम्मीद हमें हस्ते कि आओ के वहदाम BNP और नेशनल पार्टी कम अज़ कम नुकातानी सरा कम अज़ कम किसते बलूच कौम में मफादात यात्रा यक नज़दीकी कना यक बदकिस्मती बुता के बलूचिस्तान वायदें ये आओ की इलेक्शना ये दोवें पार्टियाँ यक शर्रें रोल ही प्ले पुती और मुख्तलिफ इलाका वती अलायंस वती इत्याद जोड़ पुती ना बलिशी तो सियासी कमजोरी दोवें क़यादतानी गुशे या के में वती बदनसीबी गुशे के यक दूरियत का और कोशिश पॉलिटिकल वर्क करे सियासी वर्क करे हर वदा कोशिश हमें बुता के मैं हम सियासत के जब बुनियाद आई BSO से दरख्त का आ सियासत माँ शर्रें बढ़िया शर्रें शक्लिया धीमा बेगरा वह एक शर्रें किसते मुत्तहिद बेबा शर्रें बढ़िया भले चीज़ी कमजोरियाँ नहीं वजह चीज़ी में कोताही बुतगान दुए नेमगा ओ माँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी संगता में वाजह माँ निश्तगा किसते यक फैसला या कि वजह मावती इलाका हवाला इलाकाई इज्तिमाई मफादात यात्रा को नेशनल पार्टियाँ या इलेक्शन अलायंस या बुरुआ और इंशाल्लाह ये अलायंस आओ की वादा में यक सियासी अलायंस बुतुका यक बुनियादी के माहिर कोता मशुमे दुआए बरकता इंशाल्लाह बलूच कौम में किसते तवक्कुआतानी मुताबिका ये बुनिश्त किसते यक दीवारी भी पदा यक शर्रीन बिल्डिंग ही जोड़ भी और ये इब्तिदा मकुता इंशाल्लाह इसी तो हमारा कामयाबी भी और दो मिशन के यक इलेक्शन ही 8 तारीख का हुआ गाएं उदे निशान में दुआ अर्रा तो तपर ओ माँ कोशिश करा कि मावती निशाना भरपूर अंदाज या कामयाब भी करना और मस्त और खूब समय बाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुमा ये सहाफ़ी बिरादर शुमायात कर रहा नश्ता हमारा गोशदार गाय में आवाज़ धीमा भर गए बाद में मशहूर महूना के बाद में आवाज़ आता दूर तरफ सरकत कने मैं मर्ची ये निंदगो ये दीवान के माँ वाजा जामदिया का वाजा शहनाजी दसबरदार बुता तो बाकी बाज़ संगत के हस्ता अहम यक नज़दीकी आहत का तो सरबुत गंत यकी कभी पशकता हम कहते हैं बोला मैं आस मकसद और गरज सरे बोले जामरान है अमी जुल्म नाइंसाफियाँ मैं सरा मस्तर मुसीबत बदमनी है कि मैं सरा 100% टाइन मैं सरा मस्तर मुसीबत
منشیات دیں کہ 100% ہیں اور میں مستر مصیبت بلید ہے ہم روڈ اور اسکول اسپتال ہم 100% ناکام ہیں تو نا امید ہیں تاکہ میں یک دوم یارا قبول بکنا برداشت بکنا تاکہ دیم ترے ای مشکل جنجالا ما کمتر بکنا اور ای مشکل جنجالانی خاطرہ ما BNP اور نیشنل پارٹی اور ما ناانصافی ہیں کہ ماشاء بہتری طرح بیارا مردمانی زامران ہے یا باقی علاقہ کے حاصل میسجیں کہ وہ مضبوط و اعتبار و اعتماد تعاون بکنن تین اور ما وتی مسئلہ کمتر بکنا ودی ما مبور ہوا BNP لوکل لیڈرشپ خاص وجہ سے نظیر ہے وہ آدھے ہائی دوسری ہمراہانی منتہ کریں کہ مروچی کے سے وجہ میں نیشنل پارٹی امیدوار جہاں محمد اکا دستبردار ہوتا اور مستیں وشی بنے گا پین کہ بلکہ BNP مرکزی قیادت ماں یہ منتہ کریں وجہ اختر جان ہے کہ آئی ہم مرچی اتحادہ گوما کے استے اکشر رہیں فیصلہ ہی مطلب آئیے داتا ہوٹے حق کم چلے بلوچ مخلوقہ چی ہم پچگرہ گبو گائیں ای درسیاں اچھی مزنے گپاں کے گپا دو گپا گوشنے بلے شاہیں ہوتا مزنے غور و فکر و سوچ بچارے ضرورت ہے بلوچستان تو کا بلوچ لیڈرشپ آ رہا کہ پدا دوبارہ تاکہ بلوچ مخلوق آ رہا یہ شریں بہتریں شہ میں نمائندگی برسی تاکہ بلوچ ہوتی مزنے مسئلہ ہیں گرہ گے برہ گے لٹ گے جنہ گے درستانی اشانی کے استے بلوچ مخلوق کے استے وتی سیاست اختیار ہے وتی بھی ہمچی طاقت بھی سیاسی صورت میں گپ جنگا اور بلوچستان کے وسائل تاکہ بلوچ مخلوق کے دستابے کپاں تاکہ بلوچ کے سیریں بلوچستان آبادیں بلوچستان غریبی مخلوق ایک چھتریں وشالیں زندے ایر برسی اسی واسطے یقیناً شبہ نمائندہ ہم کہاں نمائندگی مزنی ہم کردی نیشنل پارٹی ادا قیادت اور آئیے سینئر ہیں سنگت وجہ اکرم صاحبہ وجہ محمجان صاحبہ و آدھگے آئیے درسی پارٹی ورکر و سنگتاں و شتکن مرچین دیوانہ مرچین دیوانے ماں کے ہستے مارا یہ اعزاز حاصل ہیں کہ پورے بلوچستانہ کہ ماں ہمیں توقع داشتا کہ نیشنلسٹ قوت کے ہستے و ترا یک جگہ بکنن تو وہ الیکشن یا بھرواں بلے بدقسمتیہ کہ کوششاں بعضیں کوشش و بعضیں خواہشان باوجود کے ہستے ما کامیابی نہ رستگیں بلے یہ اعزاز میں کہ گشاں کہ بولے دا وجہ پسماندہیں پسماندگی ترقی روڈ بلڈنگ و پلانانی نام نہیں اگر میں ذہنانی تو کا پسماندگی منی خلا یہ سوچ یہ فکر کہ موجود ہیں اسی ابتدا بولیدہ زامران یہ بیلٹا کتا معاشیہ یہ میں یک بلائیں قدمی سٹیپے کہ اگر ماوتی حقہ ویڈرا کتا ہوتی امیدوار تو ماں نہ سمجھیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی ہے ایک غیر فطری یک فیصلہ مانا ہوتا